دوستہ برادرہ السلام علیکم. ماسٹر آغا کاظم اور دا یوٹیوب چینل کاظم ولاگز خوش شما اور خوش آمدید مگم. اینجی موجود هستم در کوئلہ پاٹک اور پولیس والا کی گزشتر چند روز پیش قصه اغوا شده بود و روگنار قصه شهید کردن اور جنازه روگنار قصه اینجی اشتن اور سخت گرمی مسته در کوئٹه یعنی کوئلہ پاٹک کی است چیز است جایشی یو پروگرام یو فکر سره شریک دي سره راځي اور دبنیزی گاڑیاں کیسے جنازہ اشتا ہے دوستا ایمبولنسا ایک نیزیم جنازہ اشتا ہے نیزی ایمبولنسا جنازہ اشتا ہے دوستا تابوت اوریجنال ما زیکو کس پرسانم که دیگه چقدر جنازه است باقی تا کجا است دیگه اینجی خوب گرمیم زیاده جنازه راشا خراب هم موشه دوستو آپ کے لیے تھوڑا اردو میں بھی ان بھائی سے بات کریں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی آپ, ٹھیک ہو؟ کتنے جنازے اب تک یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں؟ یہاں پر تقریباً اس ٹائم 13-14 جنازے ہیں, باقی جو ادھر تھے تقریباً 21 جنازے ہیں جن کی حالات بہت خراب تھی. جی جی, تو لہٰذا ان کو ہم نے کہا کہ آپ اس کو دفن کر کے لے جاؤ ان کو, کیونکہ گرمی بہت ہے, بہت دور بھی تھے, گھر بھی دور تھے. میں خود ڈسٹرکٹ زیارت سے تعلق رکھتا ہوں, میرا چھوٹا بھائی ہے, ان کو شہید کر دیا گیا. ان کو 12 بلٹ لگے ہیں, 12 بلٹ. ان نے ایک بھی بلٹ جو ہے پیچھے سے نہیں کھائی ہے, سارے بلٹ ان نے آگے سے کھائی ہے. یہ ابھی بھی 3 دنوں سے خون شہید خون بندے سے خون جاتا ہے, خون بندے سے جاتا ہے جو شہید ہوئے ہیں, ان کے بدن سے ابھی بھی خون شہید نکل رہا ہے. شہید 3 دن سے یہ لاشیں پہاڑ پر تھے زرغون گھر میں. یہ منگلہ ہے یا بنگلہ ہے جو بھی ہے, نذیر لالا کا جو گھر ہے جی, یا منگل, ہاں منگل جو ہے وہاں پر ان لوگوں کو رکھا گیا. آپ کو فون کر رہے ہیں کہ آپ مت آ جاؤ, لوگوں کو بھیجو. آپ نے شاید اس بندے کی ویڈیو سنی ہوگی جو انہوں نے کہا کہ ہم نے نذیر لالا کے گھر سے جو مسمار کیا گیا تھا وہاں سے کے بیٹک سے ان کو اٹھایا گیا. وہ 4 بندے تھے اور وہ جو تھے اس نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے, آپ اپنے بندے کو اٹھاؤ. جو شاید ویڈیو میں نے تو دیکھی, آپ لوگوں نے شاید سوشل میڈیا پہ دیکھی یا نہیں دیکھی تھی. جو مولی کون تھا نوردین تھا جو تھا, اس نے جو بیان پیش کیا تھا ان کے منہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو تھے وہاں پر اس نے کہا کھانے کی دعوت بھی دی تھی, چائے پینے کی دعوت بھی دی تھی. جلاودین آپ اتنے خوش اخلاق آپ کہتے ہو کہ لاشوں کو اٹھاؤ یہ خراب ہو جائے ہو رہے ہیں. بھائی آپ نے شہید کیوں کیا؟ آپ نے پہلے شہید کا پھر ان پہ تیزاب پہنتا, کسی کے چہرہ پہچان کا نہیں ہے. آپ سارے کے چاہ کے دیکھو سب کے چہرہ جو ہے بند. میرا بھائی جو ہے ہمیں پتا ہے کہ کس چیز سے ہم نے ان کو پہچانا, کس طریقے سے پہچانا. یہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ ایک دوسرے کی لاشیں جو ہے وہ. پھر ہم یہاں پر آئے, صبح سے ہم یہاں پر کھڑے, نہ منسٹر ہے نہ وزیر اعلیٰ ہے, یہ کون ہے؟ یہ بندے بتائے دہشت گرد ہے. آپ کے سپاہی ہے, آپ کے لوگ ہم سے زیادہ جو ہے وہ نزدیک آپ کے لیے, یہ آپ کے وطن پہ شہید ہوئے. یہ وطن کس کا ہے؟ اگر آپ اپنے سورس کو نہیں بچا سکتے ہو, اپنے جو پولیس ہے اس کو نہیں بچا سکتے, آپ نے پہلے یہ بتاؤ میرے بھائی کو آپ نے لیویز میں پہلے لیا تھا, لیویز کا کیا کام؟ اس کو ایک علاقے میں اگر کسی کے گھر میں لڑائی ہو یا کسی کے جائیداد پہ کوئی
उनके लिए आपने इनको पोस्ट बनाया, आपने दहशतगर्द 100, 250 के लिए आपने दहशतगर्द नहीं बनाया, दहशतगर्दियों के लिए नहीं बनाया, ये उनके लिए नहीं है। आप लिहाजा आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, दिल दर्द कर रहा है हमारा, खून के आंसू रो रहे हैं, बात अभी गला दुख किया है, काश आप हमारे पास आ जाए, चाहे वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, चीफ हो, आप भी हमारी तरफ दे, हम आप और कोई नहीं है यहाँ पर, हम किसके साथ अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ पर तो काला अंधेरा है, बगैर मीडिया के बगैर तो हम कुछ नहीं, अगर मीडिया होगी तो हम होंगे। मेरे आवाज़ वज़ीर आला तक, वज़ीर आला तो मेरे पास वैसे अगर मैं सुबह से यहाँ पर बातें करूँ, अगर आप लोग ना हो तो ये बात कौन कर, तो इस वजह से मेरा भला काम से कि आके हमारे कम्युनिटी से आके हमारी कम्युनिटी के साथ बैठे, जब तक आप नहीं आओगे तब तक हम अपने लाशों को नहीं। 19 लाशें थी, 21 लाशें थी, 19 पुलिस वाले थे, एक कुल्फी वाले को उठाया गया था, एक लेडीज वाला था, उसका ताल्लुक गोवा से था, उसको कुछ दिनों पहले अगवा किया था। ये 21 बंदे थे, 19 पुलिस वाले थे और 2 जो थे वो बंदे थे, उनको अपनी मदद है, अपनी मदद चांदा करके हमने उनको वहाँ से भेजा किया। फिर आपके FC हो, पुलिस हो, हमारा रास्ता रोक कर हमें इजाजत नहीं दे रहे थे कि हम सिविल हॉस्पिटल में, फिर वो सिविल हॉस्पिटल में हमारे साथ लड़ाई की, हमारे साथ हमारे उसने कहा कि अब प्लीज भाई पहले तो हमें पहचानिए, तो हम तो इसको साफ करें, इसको कफन मफन दे, फिर जिधर ले जाना है उधर ले जाओ, लेकिन उन्हें जोर जबरदस्ती की, आवाम की जो रश था वो बहुत ज्यादा था, फिर रास्ते बंद किए थे सारे से, उनके जो रास्ते थे वो बंद किए थे। शायद आप लोगों ने रात के क्यों, कौन है ये, कौन है इस एम्बुलेंस में, सुबह ये एम्बुलेंस जो है बगैर एसी डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत का है, ये बगैर एसी का है। यहाँ पर आप देखो एक एम्बुलेंस में 2 दाने पड़े, ये कौन है ये भाई? दहशतगर्द को भी लोग सही से दफन कर लेते हैं। हमारे भाई जो अभी शहीद हो गया है 5 दिन 10 इधर अभी आप लोगों की डिमांड क्या है सर? डिमांड ये है कि वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और जो है आर्मी चीफ है, वहाँ के हमारे कमेटी वालों के साथ हमारे साथ 5 मिनट दे, हमारी बात तो सुने, बाकी जो है मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, कमेटी वालों का जो फैसला होगा। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ये थे एक शहीद के भाई, और आप लोगों ने सुना कि हर एम्बुलेंस में 2-2, 3-3 ताबूत रखे हुए हैं, और तकरीबन 14 लाशें यहाँ पर मौजूद हैं, और बाकी को दफना दिए गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है कोयटा में, और लाश ख़राब होने का भी ख़दशा है, और लाश ख़राब होंगी अगर इनको वक्त पर नहीं दफनाया गया। और दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक भाई जिनसे हम बात करेंगे इस वाक़े के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ बताएं क्या वाक़या हुआ था और कितने? सबसे पहले तो यहाँ पे ज़ियारत किलीलोर कच्छ में पेस्ट्री है। यहाँ पे इस पेस्ट्री में ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे आप लोगों ने इतना फोर्सेस भेजे हैं, फोर्सेस में जो है ना सुबह 9 बजे से उनके साथ जो लड़ाई हो रहा था। ETP के नाम था, बेले के नाम था, जिसके नाम पे भी था। सुबह से वो लड़ाई पे लगे हुए थे रात तक। फिर हम लोगों को काले कर रहा था कि खुदा के लिए हम लोगों के लिए गोलियां पहुंचाओ, हम लोग मुश्किलात में हैं, काफ़ी मुश्किलात में हैं। फिर हम लोगों ने जारी किया यहाँ पे ATF को खुदा के लिए जाओ, हमारे फोर्सेस चैनल मुश्किलात में है। फिर सुबह उसी 5 बजे को हम लोग को इत्ला आया कि हाँ जो आप लोग की लाशें पड़ी। फिर हम लोग रो रो चले गए, अपनी लाशें उठाया, लाशों को यहाँ पे पहुँचाया। फिर जो है ना तकरीबन 22 बंदे को ले गया था। फिर हम लोगों ने जारी किया गवर्नमेंट के खुदा रहा कि हमारे बंदे जो ने उठाया वो इसके लिए कुछ कर लो। फिर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर जो है ना शाम को 5 बजे को हम लोग को इत्ला मिली कि आप लोग की लाशें जो है ना वहाँ पे खड़े हुए, आ जाओ गाड़ियाँ भिजवा दो, हम लोग अपना लाशें जो है ना दे देंगे। फिर हम लोगों ने अपनी मदद आपसे अपने डाटसन वगैरह कार वगैरह बेच दिया। वहाँ पे हम लोगों ने अपनी लाशें उठाया। फिर रास्ते में भी रुकावट बन गया।
सी वाले थे, पुलिस वाले थे, सारे खड़े थे कि किधर ले जा रहे हो वापस, उस रास्ते से चले जो खुदा रहा फोर्सेस है, इसको आप लोगों ने सलाम पेश करना है। इस आवाम के लिए इन लोगों ने अपना जान दिया है, खुदा रहा ऐसा मत कर। फिर हम लोगों ने रात तकरीबन 1 बजे को ये लाशें जो है ना हम लोगों ने सिविल अस्पताल लाया था। फिर वहाँ पे आपने मदद आपको जो है ना उसको वॉश किया था, साफ किया था, जान पहचान बिल्कुल था नहीं, जिसकी जेब तो नहीं था, बस जिसकी शलवार की जेब में किसी का शनाख्ती कार्ड रहा था, किसी का यह तस्वीर था, बस ये उस मदद से पहचान लिया। अब हमारे ज़ियारत सार आपस में रिश्तेदार है, जो जितने भी शहीद हुए हम लोग सारे आपस में शहीद रिश्तेदार हैं। एक भी है साने के ये इसका लवाकिन, ये इसका लवाकिन, हम लोग सब ज़ियारत वाले एक आपस की लवाकिन है। ऐसा बंदा है नहीं कि हम के ये इसका लवाकिन है। सारा हमारा एक लिलोर कच का जो है ना 3 बंदे शहीद हुआ है, जो हमारे सिर्फ हमारे जो घर के बिल्कुल साथ है, साथ तो सब थे लेकिन ये बिल्कुल पड़ोसी थे, नजदीक थे। माहौल कैसा है इस वक्त? इस वक्त ज़ियारत जहाँ शहीद हुए ज़ियारत सारा ज़ियारत इतना खौफ में है, इतना खौफजदा है, इतना खौफजदा है ज़ियारत जो है ना, इतना खौफजदा है कि आप चले जाए आप पहचान नहीं सकते कि यहाँ पे तो कोई बम ब्लास्टिंग हुआ है, क्या हुआ है कि यहाँ पे इतना खौफ है, लोग इतना खौफ में है, ना कुछ बात कर सकते हैं। आप चले जाए वो आपको ये बोलेगा क्या बोल रहे, आपकी बात पहचान नहीं सकते। ज़ियारत इस वक्त इतना खौफ में, खुदा रहा हम लोग को अमन चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आप लोगों को सब्र दे, आमीन। परवरदिगार आप लोगों को बस हम लोग इस गवर्नमेंट इस सब फोर्सेस से हम लोग दरख्वास्त करते हैं आवाम का, क्योंकि रियासत जो होती है माँ होती है और माँ को जो है ना अपने बच्चों के लिए अच्छा किरदार अदा करना। बस इस माँ से हम गुजारिश करते हैं कि हमले के लिए हम दे, बहुत शुक्रिया। हम लोग बहुत मुश्किलात में हैं। इंशाल्लाह अमन भी होगा बहुत जल्दी। हम दोस्तों, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जनाज़ों से बू उठ रही है और अभी एक एम्बुलेंस और आई है यहाँ पे, या शायद ये यहाँ से जाएगी एम्बुलेंस। कुछ वकला हज़रात भी यहाँ पर आए हैं अभी। دلته به د مختلفو سیاسي پارټیانو خلک، مشران، سیاسي خلک، کارکنان، ملایان، تبلیغات، د هرې شعبې سره تعلق لرونکي خلک به دلته ناست دي. قرآن عزیزانو، نن پکار دا دی چې په دې پرلط کې سیاسي مجلس نه شي. ولې موږ پښتانه هر وخت چې زموږ هر شی ناکامه سوی دي، هغه په دا وجه ناکامه سوی دي چې زموږ خاص ځای راشي، زموږ خاص مسله راشي، زموږ یو خاص ایشو راشي، دلته سیاسي خبرې، سیاسي مجلسونه شروع شي. موږ دا نه یو، هر کور کې به 10-15 کسه ورونه اوسي، هغه به په مختلفو سیاسي پارټیانو کې وي. जनाज़ों से बू उठ रही है और इनको जल्द से जल्द दफना देना चाहिए, क्योंकि कई दिनों से ये लाशें 3 दिन तकरीबन पहाड़ों पे पड़ी रही, बकौल इस बंदे के जिसने अपनी इंटरव्यू में बताया। मैं دا ځای یو په سلام نشي کولای، نو دا شرط چې په رګونو یې ځانان ګرځي
دوستو یہ ہے کوئلہ پاٹک. جہاں پہ بھی دھرنا جاری ہے. اور ویڈیو کو یہی اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام شہیدوں کے درجات بلند کرے اور لواحقین کو صبر عطا کرے، اور خدا کرے کہ جلد سے جلد ہمارے اس پیارے صوبے میں امن قائم ہو. اس دعا کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ.